हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आमे राजनीति सिद्धांतर परिसर विषय रे आलोचना करिबा। तेबे आसंतु आलोचना करिबा। परिसर माने विषय श्रृंखला। राजनीति सिद्धांत मुख्यतः राजनैतिक अनुष्ठान तार गठन प्रणाली और प्रक्रिया विषय रे अध्ययन करे। उपक्रम रे सहयोग प्रतिद्वंदिता को मानवर सहजात प्रक्रिया भाव में उपस्थापना करा जाइछि। एही दुई प्रकारर नियंत्रण नहेले कलह विवाद और संघर्ष उपजी पारे। तेणु मानव चेतनार क्रम विकास प्रक्रिया एक अनुमेय बिंदुरे मनुष्यर सहयोग और प्रतिद्वंदिता कार्यरू जन्मित कलह संघर्ष को नियंत्रण पाई ए अनुष्ठान गठन हैला बा सेही अनुष्ठान जहाँकि मनुष्यर बाह्य आचरण को नियंत्रण करिथाए। कौनसी एक भौगोलिक सीमा मध्यरे अवस्थित मानव गोष्ठीर आचरण और कार्यकलाप को नियंत्रण पाई जो अनुष्ठान आविर्भाव हैला ताहा आमे कहिबा आधुनिक राष्ट्रर भ्रूण रूप बोली बा आधुनिक राष्ट्र सेही ठारू ही आरंभ होइथिला। ग्रीक समाज रे एभली एक अनुष्ठान समस्त सदस्यों आचरण को नियंत्रण करिथिला। ताकू आमे कहूथिले पोलिस। पोलिस नाम रे नामित थिला। पोलिस अर्थ होची नगर राज्य बा राष्ट्र। आधुनिक राजनीतिर शब्द पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पोलिस शब्दरू उद्धृत होईची बा आसीअछि। तेबे देखिबा अन्य अर्थरे आकु मध्य राजनीति सेही कार्य जहा जन बा सर्वसाधारण पाई उद्दिष्ट। देखिबा केते गुड़े संक्षेप रे राजनीति अर्थ समाजर कल्याण पाई मध्य निष्पत्ति नेबार यौथ क्षमता केते गुड़े पॉइंट रहिछि ताकु आलोचना करिबा। एक नंबर आसीबो राष्ट्रर पारंपरिक अनुष्ठान व्यवस्थार अध्ययन करिथा। जेहेतु आमे कहूचु कि राजनीति शब्दटी पॉलिस शब्दरू आसीअछि। पॉलिसर शब्दर अर्थ होछि नगर राज्य। नगर बा राज्य रे नागरिक माने ही बास करिथांती बा रहिथांती। तेणु किंतु ग्रीक माने समाज और राज्य बा राष्ट्र बा सामाजिक राजनैतिक मध्यरे कोनोसे पार्थक्य करू नथिले। जीवन सेमानक पाई थिला सामग्रिक जेउथिरे सामाजिक और राजनैतिक कार्य अंगा अंगी भावरे जड़ित थिला। से समय विख्यात दार्शनिक अरिस्टोटल मतरे राष्ट्र नित्यांत आवश्यकता पूरण पाई जन्मित और जनहित पाई बंची रहिछि। राष्ट्र हेउची अरिस्टोटल कहउचंती राष्ट्र नित्यांत भावरे आवश्यकता पूरण पाई जन्म होईछि और जनहित पाई बंची रहिछि। किंतु आधुनिक जुगरे राष्ट्रर परिसर सेपरी व्यापक नुहे। विंश शताब्दीर प्रथमार्ध अंश बेलू प्रथमार्ध बेले पर्यंत राष्ट्र सरकार और राष्ट्र व्यक्ति संपर्क राजनीति सिद्धांतर उपादान थिला। ता परवर्ती समय रे जनमंगल राष्ट्रर आगमन हेतु राष्ट्रर और राजनीतिर परिसर वृद्धि पाइला। राष्ट्र मानवर शैशवरू श्मशान पर्यंत संश्लिष्ट हेबारु राजनीतिर संज्ञा मध्य निरूपण करा जाइछे। राजनीति माने क्षमतार गठन और भागहार कहिचंती बोली लास्वेल और कप्लान कहिचंती। तापर द्वितीय पॉइंट देखिबा राजनीति सिद्धांत राष्ट्रर विभिन्न संस्था विषय रे अध्ययन करिथा। राष्ट्र विभिन्न अनुष्ठान गुड़िक है कौन कौन रही व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। विस्तारित अर्थरे जदि आम यही अंग गुड़ी को देखा ताले राजा राणी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद देशरक्षा बाहिनी आरक्षी बाहिनी और अमलातंत्र को बुझे था। तेणु राजनीति सिद्धांत केवल राष्ट्र विषय रे ही सीमित न होई सरकार और तार विभिन्न अंगर गठन प्रणाली और सेमानंकर कार्यर ही अध्ययन करिथाए। केवल राजनीति सिद्धांत राष्ट्र रे सीमित न थाए, से विभिन्न अंगर गठन प्रणाली और सेमानंकर कार्यर मध्य अध्ययन करिथाए।
ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ନାହିଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ବିନ୍ୟାସର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିନ୍ୟାସର ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅବିଭାଜ୍ୟ ବୃହତ୍ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବା ପୁନଶ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଜଟିଳ ସମଷ୍ଟି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ଗଠନ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷମତା ସମୀକରଣ। ରାଜନୀତିର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ, ଯାହା ସବୁ ଆମ ସମାଜରେ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟୁଛି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସମ୍ପର୍କର ବିନ୍ୟାସ କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବିତରଣକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଏହା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଏହା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବିତରଣ ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ। ରାଷ୍ଟ୍ରବଳ ବା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ଆଇନର ସମ୍ମତି ହାସଲ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି କ୍ଷମତା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଦମନ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ। ଏହା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ରୁଚିହୀନ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଓ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ସ୍ୱଧାରଣା ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାଧାରୀ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୋଲି। ଏଭଳି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ ଚେଷ୍ଟା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମତି ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାକୁ ବୈଧାନିକତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଧିମାନ୍ୟତା, ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍। ରାଜନୀତିର ଏକ ମୂଳ ବିଷୟ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ବିଷୟ। ସି ରାଇଟ୍ ମିଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବିଧିମାନ୍ୟତା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଯାହାକି କ୍ଷମତାଧାରୀ କେଉଁ ଉପାୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ସମଷ୍ଟି, ଯାହାର ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ମନୋଭାବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ବା ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଟୀକାକାରଙ୍କ ମତରେ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଓ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ସ୍ତରୀଭୂତ ବା ଭଙ୍ଗିଳ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା, ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପାତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କଦବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କହିଥାଉ। ପ୍ରକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁଚ୍ଛ ବା ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମଷ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ କି କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାର, ମୌଳିକ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ନିଦର୍ଶନ। ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ ରାଜନୀତିକୁ ସମାଜର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାନତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାନ୍ୟତାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ମାନ୍ୟତା ମାନେ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେବା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେବା, ବା ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା କହିବା ଭ୍ୟାଲୁ।
बा अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज कह जाइछि। वैल्यूर अर्थ होछि मूल्यबोध, किंतु वैल्यू शब्दर व्यवहार राजनीति सिद्धांत रे एक लोकंक व्यवहार ठारो टिके अलगा होइथाय। सेतिपय आमे ताकु मान्यता कहिबा। एठारे मान्यता अर्थ एक गोष्ठीर धारणा समूह बा गभीर प्रत्यय। आहुरी मध्य देखिबा जदि राजनीति सिद्धांत रे मान्यतार चारोटी लक्षण मध्य रहिछि। कौन कौन से लक्षण गुड़िक? प्रथम रहिला साधारण वक्तव्य बा अपसारण विभिन्न स्तर रे मान्यता दृष्टिगोचर हुए। द्वितीय रहिला मान्यता गुड़िकर स्तरीकृत श्रेणी बा प्रवणता थाए। तृतीय रहिला मान्यता विभिन्न मात्रा रे स्पष्ट बा अव्यक्त थाए। चतुर्थ रे मान्यता मानक मध्यरे बहु समय रे विवाद बा कलह थाए। परवर्ती पॉइंट आलोचना करिबा। राजनीति स्वाभाविक भावरे विवादीय। जे कोनोसी राजनैतिक व्यवस्था रे एक समय रे बहु श्रेणीर मान्यता श्रेष्ठत्व पई परस्पर सह प्रतिद्वंदिता करिथांती बा प्रतिद्वंदी मान्यता विवादर कारण हुंदी। जदि मान्यता मानक मध्यरे विवाद हेबो ताहा हेले राष्ट्र बंचिबो किपरि? केमिति बंची पारिबो? मान्यता मानक मध्यरे केउटी अपेक्षाकृत अधिक श्रेय तार मध्य निष्पत्ति राष्ट्र करे। अन्य शब्द रे जदि देखिबा, समाजर निर्भरयोग्य मान्यता निर्देशन कार्य होची राष्ट्र उपरे न्यस्त थाए। तेणु राष्ट्र रे कार्य हेला प्रचलित मान्यता गुड़िकर तुलना करी सबुठारु श्रेष्ठ बा उपयोगी मान्यता निरूपण करिबा। तापर पॉइंट रहूची राजनीति स्वाभाविक भावरे विष्णु। आमे राजनीतिर संज्ञा को राष्ट्रीय अनुष्ठान मानकर क्षमतार साधारण अध्ययन रे सीमित रखिले भूल हेब नाही। कहीं ना राजनीति को बुझिबा आहुरी विस्तारित संज्ञार आवश्यकता रही। वर्तमान समयर मनुष्य मानकर उदाहरण निया जाऊ। से माने पृथ्वी सारा जहाँ घटुची से विषय चिंता न करिबा पई कौनसी निर्जन स्थान रे बास करती ना। यातायात इलेक्ट्रोनिक विप्लव हेतु जोगाजोगर विकास जोगु साधारण मनुष्य विश्व नागरिक होई पारिछि होई जाइछि। पृथ्वी रे जे कोनोसी स्थान रे अन्याय वैषम्य और शोषण घटिले से माने विरोध करुछंती ओ अजणा व्यक्ति मानकु सोशल मीडिया प्रदर्शन बा हरताल माध्यम रे संबोधन जनाउछंती। सेथिपई विश्व नागरिक राजनीति माध्यम रे विश्व हित पई चिंता करिबा नित्यांत आवश्यकता रहिछि। शेषरे समस्त मानव जाति जो रहिछि समस्त मानव जाति पई चिंता करि पारुथबा एक उच्च कोटिर राजनीति सिद्धांतर आवश्यकता अनुभव करा जाउछि बा अनुभव होछि। एहा एक मान्यता गुच्छ बा मान्यता र समष्टि जहाँ द्वारा समग्र मानव समाज विश्व कल्याण पई निज जीवन को नियंत्रण करि परिबो बा भविष्यत कथा चिंता करुथबा राजनीति भविष्य और भविष्य द्रष्टा ही अटंती। यह थिला आजिर विषय वस्तु। जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सहित शेयर करंतु। जदि चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल नुआ आसी प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु जहाँ फल आपण मानकु आमर न्यू वीडियोर नोटिफिकेशन मिल पारिबो। थैंक यू।